Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. The compliance with the treaties concluded by the country and therefore our national self-defense are at stake at the 2019 European Parliament elections, said the Minister of the Hungarian Prime Minister's office. According to Gergely Gulyás, at present, some political forces are trying to intervene in areas that have nothing to do with the EU, in the spirit of an unacceptable ideology that poses a serious threat for both Hungary and Europe. These aspirations are undemocratic and illegal, the public is not behind them, and they are in conflict with the rules that define the functioning of the EU, said the minister, adding that these aspirations can be dealt with on a democratic basis, and the EP elections next May will be a good opportunity to do that. The Parliament passed a decision against the Sargentini report to defend the sovereignty of Hungary and to reject the criticism against the country. This decision called on the government not to accept any pressure, to reject false accusations against Hungary, and to use legal means against a report which has been adopted through voting fraud. 129 members of the Parliament voted in favor of the proposal, which was submitted by Gergely Gulyás, the Minister of the Prime Minister's office, and Máté Kocsis, fraction leader of Fidesz. 26 voted against it and 18 abstained. Máté Kocsis emphasized that Hungary is protecting its borders by maintaining defense and by not giving up our fight and our right to defend our borders. According to the document, the Sargentini report adopted by the EP attacked the decisions of the democratically elected Hungarian parliament, thereby exceeding its powers and violating the country's sovereignty. Now, the Hungarian government has turned to the Court of Justice of the European Union as it disputes the legitimacy of the adoption of the Sargentini report by the European Parliament, said the Minister of Justice László Trócsányi. According to the Hungarian position, the EP vote on initiating a procedure before the European Council under Article 7 of the Treaty of the EU did not have the required two-thirds majority, as abstentions should be considered as cast votes, said the minister. The European Parliament did not adhere to its own rules, he added. László Trócsányi noted that the report on the Hungarian rule of law was emotionally overheated, ignored the facts, and therefore its content is questionable as well. The reason for writing the report may be that the government has a firm position on migration it does not want to change, he said. Now, the Ukrainian foreign minister denied that Kiev would be behind the website that published the list containing Transcarpathian Hungarians. Pavlo Klimkin stressed that his government does not support the extreme website. This is not a state website. It is not supported either by the Ukrainian Foreign Ministry or any other state institution. The page was created in 2014 due to the Ukrainian-Russian conflict. However, people fighting against the Ukraine with weapons and the Transcarpathian Hungarians with dual citizenships should not be treated in the same way, stressed the foreign minister. Pavlo Klimkin also announced that he will turn to the president of the Ukrainian parliament because of the petition initiated to collect signatures for deporting Hungarian citizens with dual citizenship. The number of migrants illegally arriving in Europe declined by about a third this year compared with last year's figures. In the first 9 months of the year, a total of 100,000 people were registered on major migration routes, reported the EU's Coast Guard agency Frontex in its recent report. According to the organization's figures, about 12,900 people arrived in the EU through the 4 main migration routes in September, a 21% drop compared to the previous year. Now, due to the measures in Italy, Spain has been the main entry point for the 3rd consecutive month, with 6,500 illegal border crossings recorded in September, 4 times more than last year. Now, up to 35,500 people have been registered on this route so far this year, more than double of the figures of the same period in 2017. The largest groups were made up of Moroccan, Guinean, and Mali citizens. The Saudi-Turkish team investigating the case of the missing Saudi journalist Jamal Khashoggi is expected to check the residency of the Consul General of Saudi Arabia, as well as the vehicles belonging to the foreign delegation, as this did not happen on Tuesday night, contrary to previous reports, said Mevlut Cavusoglu, Turkish foreign minister, after a short working meeting with Mike Pompeo, his American counterpart in Ankara, where they discussed Khashoggi's case as well. The Turkish police were unable to check the residence of the chief consul in Istanbul on Tuesday, as the Saudi party of the investigating team reported that he was unable to join the operation.
This is somewhat contradictory to Cavusoglu's report that the search was not carried out because of the presence of the Consul General's family. Australia is open to recognizing Jerusalem as the capital of Israel instead of Tel Aviv, but remains committed to the two-state solution of the Israeli-Palestinian conflict, said Prime Minister Scott Morrison. We are still committed to a two-state solution, but we have to take an unbiased look at how this can be achieved, he explained to Morrison's to reporters in Canberra 2 months ago. As he said, no decision has been made yet to move the Australian embassy from Tel Aviv to Jerusalem, but the arguments put forward are persuasive. The head of government also pointed out that the matter has not yet been negotiated with the U.S., which has already taken this step. Indonesia, with the largest Muslim community in the world, warned Canberra that the move would undermine the Israeli-Palestinian peace process. The Israeli Defense Forces announced plans to demolish the terrorist home responsible for the armed attack last week in Barkan. 2 weeks ago on Sunday morning, 23-year-old Ashraf Na'alwa from the town of Shueika, controlled by the Palestinian Authority, went to the Alon Group's offices at the Barkan Industrial Park carrying a rifle, where he forced an Arab employee to bind the hands of 2 Jewish employees, 28-year-old Kim Levengorod Yecheskel and 35-year-old Ziv Khajbi. First, the terrorist attacked Yecheskel at close range, then he shot a third employee in the abdomen, and eventually shot and killed Khajbi. Na'alwa fled the scene of the attack. Israeli troops are currently looking for him. On Monday, the army handed over the destruction plans to Na'alwa's family members. Benjamin Netanyahu threatened the Hamas terror organization with very tough countermeasures. The head of state of Israel has stated that his country is able to respond very firmly to the organization if it does not stop terrorist attacks in the next period. The issue of the new law on enlisting was also discussed at the usual weekly government session, which Netanyahu called a very good compromise between the parties, and announced that a new national program would be adopted to increase the safety of users of motorcycles, scooters, and other vehicles. And finally, for the weather, on Saturday we can expect longer periods of sunshine in the entire country, except in the east where some rain showers might occur. North-northwestern winds will strengthen. Maximum temperatures will be between 18 to 22 degrees. On Sunday, the weather will be windy and occasional rain showers might occur. Maximum temperatures will range between 11 and 16 degrees. The weather will be sunny on Monday, and temperatures will be between 14 and 19 degrees. On the national holiday on Tuesday, another cold front might reach Hungary. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broyerpress.com. Thank you so much for your attention. And now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardisch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Für Ungarn stehen die Einhaltung der staatlichen Verträge und damit die Selbstverteidigung des Staates bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2019 auf dem Spiel, sagte der Minister des Büros des ungarischen Ministerpräsidenten. Laut Gergely Gulyás versuchen derzeit einige politische Kräfte im Sinne einer inakzeptablen Ideologie in Bereiche einzugreifen, die nichts mit der Europäischen Union zu tun haben, was ein ernstes Risiko für Ungarn und Europa darstellt. Diese Bestrebungen sind undemokratisch und illegal. Die Öffentlichkeit steht nicht hinter ihnen und sie widersprechen den Regeln, die das Funktionieren der EU bestimmen, sagte der Minister und fügte hinzu, dass diese Bestrebungen auf demokratischer Basis behandelt werden können und die EP-Wahlen im Mai eine gute Gelegenheit dafür bieten werden. Das Parlament verabschiedete den Beschluss gegen den Sargentini-Bericht, um die Souveränität Ungarns zu verteidigen und die Kritik gegenüber Ungarn abzulehnen. Der Beschluss fordert die Regierung auf, keinen Druck zu akzeptieren, falsche Anschuldigungen gegen Ungarn abzulehnen und rechtliche Mittel gegen den Bericht zu verwenden, die durch Wahlbetrug angenommen wurde. 129 Parlamentmitglieder stimmten für einen Vorschlag, der von Gergely Gulyás, dem Minister des Büros des Ministerpräsidenten, und Máté Kocsis, Fraktionsvorsitzender der Fidesz, eingereicht wurde. 26 Abgeordnete stimmten gegen den Beschluss und 18 enthielten sich. Máté Kocsis betonte, dass Ungarn seine Grenzen schützt, indem wir
den Zaun aufrechterhalten und nicht unser Recht auf Verteidigung unserer Grenzen aufgeben. Dem Bericht zufolge hat der vom Europäischen Parlament angenommene Sargentini-Bericht die Entscheidungen des demokratisch gewählten ungarischen Parlaments angegriffen und damit seine Befugnisse überschritten und die Souveränität des Landes verletzt. Die ungarische Regierung hat sich an den Gerichtshof der Europäischen Union gewandt, weil sie die Legitimität der Verabschiedung des Sargentini-Berichtes durch das Europäische Parlament bestreitet, sagte Justizminister László Trócsányi. Laut dem ungarischen Standpunkt hatte das EP bei der Abstimmung über die Einleitung eines Verfahrens vor dem Europäischen Rat gemäß Artikel 7 des EU-Vertrages nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit, da Enthaltungen als abgegebene Stimmen betrachtet werden sollten, sagte der Minister. Das EP habe sich nicht an seine eigenen Regeln gehalten, fügte er hinzu. László Trócsányi merkte an, dass der Bericht über die ungarische Rechtsstaatlichkeit emotional überhitzt sei, die Fakten ignorierte und daher auch inhaltlich fragwürdig sei. Der Grund für die Erstellung des Berichtes könnte sein, dass die Regierung eine feste Position in Bezug auf Migration hat, die sie nicht ändern will, sagte er. Der ukrainische Außenminister hat bestritten, dass Kiew hinter der Website steht, die die Liste der transkarpatischen ungarischen Bürger veröffentlicht hat. Pawlo Klimkin betonte, dass seine Regierung die extreme Website nicht unterstützt. Diese ist keine staatliche Website. Es wird weder vom ukrainischen Außenministerium noch von einer anderen staatlichen Institution unterstützt. Diese Seite wurde in 2014 aufgrund des russisch-ukrainischen Konfliktes erstellt. Allerdings sollten Menschen, die mit Waffen gegen die Ukraine kämpfen und in Transkarpatien lebenden Ungarn mit doppelter Staatsbürgerschaft nicht gleich behandelt werden, betonte Außenminister Pawlo Klimkin, der sich wegen der Petition zur Unterschriftensammlung für die Abschiebung von Ungarn mit doppelter Staatsbürgerschaft an den Präsidenten des ukrainischen Parlaments wenden wird. Die Anzahl der illegal nach Europa einreisenden Migranten ist verglichen mit den Zahlen des Vorjahres in diesem Jahr um etwa ein Drittel zurückgegangen. In den ersten 9 Monaten des Jahres waren insgesamt 100.000 Menschen auf wichtigen Migrationsrouten registriert, berichtete die Küstenwache der EU Frontex in ihrem jüngsten Bericht. Nach Angaben der Organisation kamen im September rund 12.900 Menschen über die 4 Hauptmigrationsrouten in die EU, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 21% bedeutet. Aufgrund der Maßnahmen in Italien war Spanien im 3. Monat in Folge der Hauptmigrationspunkt. Im September wurden 6.500 illegale Grenzüberschritte registriert, 4-mal so viel als im Vorjahr. Bislang wurden in diesem Jahr bis zu 35.500 Menschen auf dieser Route registriert, was mehr als das Doppelte der Zahlen des gleichen Zeitraumes im Jahr 2017 ist. Die größten Gruppen kommen aus Marokko, Guinea und Mali. Das saudisch-türkische Team, das den Fall des vermissten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi untersucht, wird voraussichtlich die Residenz des Generalkonsuls von Saudi-Arabien sowie die Fahrzeuge der ausländischen Delegation überprüfen, da diese im Gegensatz zu früheren Berichten am Dienstagabend nicht geschehen sind, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach einem kurzen Arbeitstreffen mit Mike Pompeo, seinem amerikanischen Amtskollegen in Ankara, wo sie auch Khashoggis Fall besprochen haben. Die türkische Polizei war am Dienstag nicht in der Lage, die Residenz des Generalkonsuls in Istanbul zu überprüfen, da die saudische Partei des Untersuchungsteams berichtete, dass er sich der Operation nicht anschließen könne. Dies widerspricht etwas dem Bericht von Cavusoglu, wonach die Suche wegen der Anwesenheit der Familie des Generalkonsuls nicht durchgeführt wurde. Australien ist offen für die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels anstelle von Tel Aviv, bleibt aber der Zwei-Staaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt verpflichtet, sagte Premierminister Scott Morrison. Wir sind immer noch einer Zwei-Staaten-Lösung verpflichtet, aber wir müssen unvoreingenommen prüfen, wie dies erreicht werden kann, erklärte er den Reportern von Morrison vor 2 Monaten in Canberra. Wie er sagte, wurden noch keine Entscheidungen getroffen, die australische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, aber die vorgebrachten Argumente sind überzeugend. Der Regierungschef wies auch darauf hin, dass die Angelegenheit noch nicht mit den Vereinigten Staaten besprochen wurde, die diesen Schritt bereits unternommen hat. Indonesien hat den größten muslimischen Gemeinschaft in der Welt und warnte Canberra, dass dieser Schritt den israelisch-palästinensischen Friedensprozess untergraben würde. Die israelischen Verteidigungskräfte kündigten die Pläne an, das Haus des für den bewaffneten Angriff letzte Woche in Barkan verantwortlichen Terroristen abzureißen. Vor 2 Wochen am Sonntagmorgen ging der 23-jährige Ashraf Nalwa
aus der durch die palästinensischen Behörde kontrollierten Stadt Schweika mit einem Gewehr in die Büros der Alon-Gruppe im Barkan Industrial Park, wo er einen arabischen Angestellten zwang, die Hände zweier jüdischer Mitarbeiter, der 28-jährige Kim Levengrod Jezekel und dem 35-jährigen Siv Haibi, zu binden. Zuerst erschoss der Terrorist Jezekel aus nächster Nähe, dann schoss er einen dritten Angestellten in den Bauch und schließlich tötete er Hajbi. Na'alva floh vom Tatort und die israelischen Truppen suchen nach ihm. Am Montag übergab die Armee den Abrissplan des Familienhauses von Na'alva. Benjamin Netanyahu drohte der Hamas-Terrororganisation mit sehr harten Gegenmaßnahmen. Das Staatsoberhaupt Israels hat erklärt, dass sein Land entschlossene Schritte gegen die Organisation unternehmen kann, wenn sie mit den Anschlägen in der nächsten Periode nicht aufhören wird. Die Frage eines neuen Musterungsgesetzes wurde auch im Rahmen der üblichen wöchentlichen Regierungssitzung erörtert, das Netanyahu als einen sehr guten Kompromiss zwischen den Parteien bezeichnete und kündigte an, dass ein neues nationales Programm angenommen werde, um die Nutzung von Motorrädern, Mopeds und anderen Fahrzeugen sicherer zu machen. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag können wir fast im ganzen Land mit längeren Sonnenstunden rechnen, außer im Osten, wo es zu leichten Regenfällen kommen kann. Der Nord-Nordwestwind wird zunehmen. Die Höchsttemperatur wird zwischen 18 und 22 Grad liegen. Am Sonntag wird das Wetter windig und gelegentliche Regenschauer könnten auftreten. Die Höchsttemperatur könnte zwischen 11 und 16 Grad liegen. Das Wetter wird am Montag sonnig sein und die Temperatur wird zwischen 14 und 19 Grad liegen. An unserem nationalen Feiertag am Dienstag könnte eine weitere Kaltfront das Land erreichen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue, moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Pour la Hongrie, l'enjeu des élections au Parlement européen est le respect des contrats conclus par le pays et donc l'autodéfense nationale, a déclaré le ministre chargé de diriger le cabinet du Premier ministre. En effet, Gergely estime qu'actuellement, certaines forces politiques essayent d'intervenir encore et encore dans des domaines qui ne relèvent pas de l'Union européenne, et ce, sous l'égide d'une idéologie constituant une menace sérieuse, inacceptable pour la Hongrie et l'Europe. Ces tendances sont antidémocratiques et illégales. Elles ne sont pas validées par les électeurs et elles sont contraires aux règles qui définissent le fonctionnement de l'Union européenne, a précisé le ministre en ajoutant qu'il est possible d'agir contre ces tendances sur une base démocratique et que les élections au Parlement européen prévues pour le mois de mai prochain représentent une bonne occasion pour cela. Le Parlement a voté la décision relative à la protection de la souveraineté de la Hongrie et au refus des accusations contre le pays, contenu dans le rapport Sargentini, qui invite le gouvernement à ne pas céder au chantage, à refuser les fausses accusations lancées contre la Hongrie et à agir également par voie juridique contre le rapport diffamatoire vis-à-vis de la Hongrie, accepté de manière frauduleuse. Les députés ont voté la proposition soumise par le ministre chargé de diriger le cabinet du Premier ministre, Gergely et le chef du groupe du Fidesz, Máté Kocsis, avec 129 votes pour, 26 votes contre et 18 abstentions. Nous maintenons les barrières et nous ne renonçons pas au droit de protéger nos frontières. C'est dans ces termes que la proposition affirme que la Hongrie protégera elle-même ses frontières. Selon ce document, le rapport Sargentini a accepté au Parlement européen à attaquer les décisions du Parlement hongrois démocratiquement élu. Par conséquent, il a outrepassé sa compétence et a violé la souveraineté du pays. Le gouvernement hongrois a saisi la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'il conteste la régularité de l'adoption par le Parlement européen du rapport Sargentini, a déclaré le ministre de la Justice László Turcsányi. Selon la position hongroise, au vote organisé au Parlement européen sur le lancement par le Conseil européen de la procédure prévue à l'article 7 du traité de l'Union européenne, la majorité nécessaire des 2/3 n'a pas été atteinte, puisque les abstentions auraient dû être comptabilisées et en tant que voix exprimée, a expliqué le ministre. Le Parlement européen n'a pas respecté les règles applicables à son propre fonctionnement,
a-t-il ajouté. Le rapport portant sur la situation de l'état de droit en Hongrie est chargé d'émotions et méconnaît les faits, ce qui fait que son contenu est contestable, a affirmé László Trócsányi. Il se peut que le motif du rapport soit le fait que le gouvernement a une position ferme sur l'immigration qu'il ne souhaite pas modifier, a-t-il signalé. Mais non, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a nié que Kiev serait derrière le site internet qui a dressé la liste des Hongrois de la Transcarpathie. Le gouvernement ne soutient pas ce site internet extrémiste, a souligné Pavlo Klimkin. Ce n'est pas un site d'État, il n'est soutenu ni par le ministère ukrainien des Affaires étrangères, ni par aucune autre institution officielle. Le site a été créé en 2014 à la suite du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Cependant, il n'est pas possible de traiter de la même façon les personnes qui se battent avec des armes contre l'Ukraine et les Hongrois de la Transcarpathie qui ont la double nationalité, a souligné le ministre des Affaires étrangères. Pavlo Klimkin a déclaré qu'il s'adresserait au président du Parlement ukrainien à propos de la campagne de collecte de signatures lancée pour soutenir la déportation des Hongrois ayant la double nationalité. Donc cette année, le nombre d'immigrants arrivant en Europe de façon illicite a diminué d'un tiers par rapport aux chiffres de l'année dernière. Pendant les 9 premiers mois de l'année, 100 000 personnes ont été enregistrées au total sur les principales routes migratoires, a informé dans son rapport l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex. Selon les données de l'agence, en septembre, environ 12 900 personnes sont arrivées dans l'Union européenne par les principales routes migratoires, ce qui représente une diminution de 21% par rapport à l'année dernière. À la suite de la baisse en Italie, depuis 3 mois, l'Espagne est considérée comme le point d'entrée le plus important par lequel 6 500 entrées illégales ont été enregistrées en septembre, soit 4 fois plus que l'année dernière. Cette année, 35 500 personnes ont été enregistrées sur cette rue, ce qui correspond pratiquement au double du nombre de personnes enregistrées dans la même période de 2017. Les citoyens marocains, guinéens et maliens sont les plus nombreux parmi les personnes arrivées. Dans l'affaire de Jamal Khashoggi, l'équipe d'enquête récemment créée conjointement par l'Arabie saoudite et la Turquie préquisitionnera probablement la résidence du consul général de l'Arabie saoudite à Istanbul, ainsi que les véhicules appartenant au consulat, compte tenu que, contrairement aux affirmations préalables, mardi soir, cette opération n'a pas été réalisée, a dit le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. La déclaration de M. Cavusoglu a suivi sa réunion sur l'affaire de Jamal Khashoggi avec son homologue américain Mike Pompeo, qui est arrivé en Ankara pour une courte visite de travail. Contrairement aux communications précédentes, mardi soir, la police turque n'a pas pu commencer la perquisition de la résidence du consul général saoudien à Istanbul parce que la partie saoudienne de l'équipe d'enquête a affirmé ne pas être en mesure de se joindre à cette opération. Ceci est en légère contradiction avec la déclaration de M. Cavusoglu, selon laquelle la raison du report de la perquisition était la présence de la famille du consul général. L'Australie est ouverte à l'idée de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël à la place de Tel Aviv, mais quant au conflit israélo-palestinien, elle reste attachée à la solution fondée sur la coexistence des deux États, a dit le Premier ministre Scott Morrison. Nous sommes attachés à une solution à deux États, mais nous devons rester ouverts d'esprit quant à la façon d'y parvenir, a expliqué au journaliste à Canberra, M. Morrison, qui a pris ses fonctions il y a 2 mois. Il a précisé qu'aucune décision n'avait été prise pour déménager l'ambassade australienne de Tel Aviv à Jérusalem, bien que des arguments en faveur d'une telle relocalisation étaient convaincants. Selon le chef de gouvernement, il n'y a pas eu de discussion à ce sujet avec les États-Unis qui ont déjà fait ce pas. L'Indonésie, possédant la plus grande communauté musulmane au monde, a averti Canberra que cette mesure nuirait au processus de paix israélo-palestinien. Les forces de défense israéliennes ont déclaré qu'elles envisageaient de démolir le domicile du terroriste responsable de l'attaque à main armée perpétrée la semaine dernière à Barkin. Dimanche matin, il y a 2 semaines, Ashraf Naaloua, âgé de 23 ans, originaire du village de Shweika, contrôlé par l'autorité palestinienne, est entré dans les bureaux du groupe Alon dans le parc industriel de Barkan et il a contraint un employé arabe à attacher les mains de 2 employés juifs, Kim Levongodi Heskel, âgé de 28 ans, et Ziv Hajbi, âgé de 35 ans. Le terroriste a d'abord abattu Kim Levongodi Heskel à bout portant, puis a blessé une 3e employée à l'estomac et a finalement tué Ziv Hajbi.
Naaloa a pris la fuite. Les troupes de l'armée israélienne sont toujours à sa recherche. Lundi, l'armée a remis aux membres de la famille de Naaloa l'ordonnance sur la démolition de la maison des terroristes. Benjamin Netanyahu a menacé d'infliger des coups très douloureux à l'organisation terroriste Hamas. Le chef du gouvernement de l'État juif a déclaré que son pays était prêt à répondre très fermement au Hamas si ce dernier ne cessait pas ses attaques. À la réunion hebdomadaire habituelle du gouvernement, la question de la nouvelle loi sur l'enrôlement, qualifiée par M. Netanyahu de très bon compromis entre les partis, a également été abordée. Ensuite, le Premier ministre a déclaré qu'un nouveau programme national serait adopté pour améliorer la sécurité des utilisateurs de motocycles, de scooters et d'autres véhicules. Et finalement, le météo, samedi, il y aura des longues périodes ensoleillées partout dans le pays. Seulement quelques petites averses sont prévues à l'est. Le vent du nord et au nord-ouest se lèvera dans plusieurs régions. Les températures les plus hautes évolueront autour de 18 et 22 degrés. Dimanche, le temps sera venteux et par endroits de faibles pluies et des averses éparses pourront se produire. Les températures les plus hautes évolueront autour de 11 et 16 degrés. Lundi, il y aura plus de soleil et le temps sera plus sec, avec des températures maximales compromises entre 14 et 19 degrés. Lors de la fête nationale, une nouvelle vague de froid arrivera. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hdtv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite un bon week-end.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。匈牙利总理办公室主任表示，在2019年欧洲议会选举中，匈牙利是否遵守与欧盟缔结的条约，以及我们国家的自卫权都将处于紧要关头。给上目前某些政治力量企图以一种不可接受的意识形态干预欧盟无关的领域，这对匈牙利和欧洲都构成严重威胁。他指出，这些企图是不民主和非法的，公众并不支持他们，并且他们与定义欧盟运作的规则相左。他还表示，可以在民主的基础上对此进行讨论。明年5月份的欧洲议会选举就将是一个很好的机会。此前，匈牙利议会通过了反对萨赫丁尼报告的决议，捍卫了匈牙利的主权，拒绝了对匈牙利的指责。该决议号召匈牙利政府不为任何压力，拒绝对匈牙利的错误指责，并采取法律手段反对这份凭借投票提交通过的报告。上期决议提案由匈牙利总理办公室主任Gergely Gulyás和匈牙利亲民盟议会等团领袖马蒂戈基提出。共有129名议员投票赞成，26人反对，18人弃权。马蒂戈基强调，匈牙利通过维护边境围栏，不放弃边界保卫权，来保护本国边界。根据这份决议，欧洲议会此前通过的萨赫丁尼报告攻击了民主选举产生的匈牙利议会做出的决定，属于越权行事，侵犯了匈牙利的主权。匈牙利司法部长拉斯洛·特罗赞尼称，匈牙利政府已向欧盟法院提告这欧洲议会通过的萨赫丁尼报告的合法性。他指出，匈牙利认为，根据欧盟条约的第7条，向欧盟理事会提进启动程序的欧洲议会投票不具备所需的2/3多数，因为弃权应被视为投票。他还表示，欧洲议会没有遵守自己的规则。拉斯洛·特罗赞也指出，针对匈牙利法治状况的这份报告过于戏剧化，无视事实，其内容值得怀疑。他说，撰写报告的原因可能是匈牙利政府对待移民有着坚定的立场，毫不动摇。乌克兰外交部长否认基辅将这次发布包含外卡尔帕捷匈牙利人名单的网站。巴夫洛·克林肯强调，他的政府不支持极端网站，它不是官方网站，未得到乌克兰外交部或其他任何国家机构的支持。该网站创建于2014年，
起因是乌克兰与俄罗斯的冲突。乌克兰外交部长强调，不该以同样的方式对待以武器对抗乌克兰的人和拥有双重国籍的外卡尔帕检匈牙利人。巴布洛克林肯还宣布，正在收集签名旨在驱逐双重国籍身份匈牙利人的请愿书，他将需要乌克兰议会议长的帮助。根据欧盟海岸警卫队边境管理局（Frontex） 的最新报告，与去年相比，非法抵达欧洲的移民人数减少了约1/3。今年前9个月，主要移民路线上共有10万移民。根据该机构数据，9月份通过4条主要移民路线抵达欧盟的人数约为12900人，比去年减少21%。由于意大利采取措施，西班牙已连续第3个月成为主要入境点。9月份录有6500人非法过境，比去年增加4倍。今年截至目前，这条路线上已录有移民多达35500人，超出2017年同期的2倍。最大的移民群体来自摩洛哥、几内亚和马里。在安卡拉与美国国务卿蓬佩奥进行短暂的工作会谈后，土耳其外交部长 Mevlut Cavusoglu 表示，两人讨论了沙特阿拉伯记者卡马哈舒吉失踪案。负责调查此案的沙特土耳其联合小组预计将检查沙特阿拉伯总领事馆驻地以及外国使团车辆，因为与之前的报道相反，周二晚上并未实施检查。由于调查小组上的一方报称即无法参加行动，土耳其警方周二未能检查伊斯坦布尔总领事的住所。这个Mevlut Cavusoglu的说法有所矛盾，或者表示是因为总领事的家人在场才没有实施检查。澳大利亚总理 Scott Morrison 称，虽然澳大利亚公开承认耶路撒冷以以色列首都，而不是特拉维夫，但仍将致力于解决以色列和巴勒斯坦冲突的两国方案。2个月前，他曾向坎培拉记者表示：“我们仍将致力于采用两国解决方案，但我们必须公正地看待如何实现这一目标。”正如他所言，澳大利亚尚未决定是否将大使馆从特拉维夫前往耶路撒冷，但这种意见是有说服力的。这位澳大利亚政府首脑还指出，此事尚未与美国商谈，而后这一将大使馆建在耶路撒冷。拥有全球最大的穆斯林社区的印度尼西亚警告坎培拉，此举将破坏以巴和平进程。那以色列国防军宣布，其计划拆除上周在巴尔干制造武装袭击的恐怖分子的家。2周前的周日上午，来自巴勒斯坦权力机构控制的水戈镇的23岁青年 Ashraf Naalwi 携带一支步枪前往阿顿集团位于巴尔干工业园的办公室，在那里他将迫一名阿拉伯员工将2名犹太雇员的双手捆绑起来，他们是28岁的 Kim Levon de Heskel 和35岁的 Ziv Hajbi。这名恐怖分子首先近距离袭击 Heskel， 然后向现场另一名员工腹部开枪，最后是杀了 Hajbi。纳罗在袭击后逃离现场，以色列军队目前正在对他进行搜捕。周一，以色列军队将拆除计划交给纳阿罗的家人。内塔尼亚胡威胁将对哈马斯恐怖组织采取非常严厉的防治措施。他表示，如果哈马斯未来不停止暗杀，以色列将坚定地给予报复。在美洲政府例会上，还讨论了一项新法律的颁布。内塔尼亚胡称，有关的各方达成非常好的这种方案。他宣布将实施一项新的国家计划，加强摩托车、大巴车和其他车辆用户的安全。那预计周六全国有望迎来较长时间的晴朗天气，但东部地区可能会有阵雨。西北方向下降，最高温度18至22度。周日多方偶尔会有阵雨，最高温度从11到16度。周一天气晴朗，气温从14到19度。在10月份23号的国庆日，可能会有另一个冷风抵达匈牙利。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 borypress.com。非常感谢和祝你们周末好。
ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי טבע, שמי אדם ברויר וכעת החדשות בעברית. הציות לאמנות שנחתמו על ידי המדינה ועל כן ההגנה העצמית הלאומית שלנו על כף המאזניים בהונגריה לפני הבחירות לפרלמנט האירופי ב-2019, אמר שר משרד ראש הממשלה של הונגריה. לדברי גרגי גויאש, כיום כוחות פוליטיים אחדים מנסים להתערב באזורים שאינם קשורים לאיחוד האירופי, ברוח אידיאולוגית בלתי מקובלת, דבר המהווה סיכון רציני הן להונגריה והן לאירופה. שאיפות אלה הן בלתי דמוקרטיות ובלתי חוקיות, הציבור אינו תומך בהן, והדבר סותר את הכללים המגדירים את תפקודו של האיחוד. אמר השר והוסיף כי ניתן לסדר את השאלות על בסיס דמוקרטי. הבחירות בחודש מאי תהיינה הזדמנות טובה לכך. הפרלמנט ההונגרי העביר את ההחלטה נגד דוח סרחנטיני להגן על הריבונות של הונגריה ולדחות את הביקורת נגד המדינה. ההחלטה הזו קוראת לממשלה לא לקבל כל לחץ, לדחות האשמות שווא נגד הונגריה ולהשתמש באמצעים משפטיים נגד הדוח שאומץ באמצעות הונאה בהצבעה. 129 חברי פרלמנט הצביעו בעד ההצעה שהוגשה על ידי גרגי גויאש, שר לשכת ראש הממשלה, ומאטה קוצ'יש, מנהיג מפלגת פידס. 26 הצביעו נגד ו18 נמנעו. מאטה קוצ'יש הדגיש כי הונגריה מגינה על גבולותיה באמצעות שמירה על הגדר ושמירת הזכות להגן על גבולותינו. על פי המסמך, דוח סרחנטיני שאומץ על ידי הפרלמנט האירופי תקף את החלטות הפרלמנט ההונגרי שנבחר באופן דמוקרטי, ובכך חרג מסמכויותיו ופגע בריבונותה של המדינה. הממשלה ההונגרית פנתה לבית המשפט של האיחוד האירופי כי היא אינה מכירה בלגיטימיות של אימוץ דוח סרחנטיני על ידי הפרלמנט האירופי, אמר שר המשפטים לאסלו טרוצ'אני. על פי עמדת הונגריה, בהצבעה בפרלמנט האירופי על ייזום נוהל בפני המועצה האירופית לפי סעיף 7 של האיחוד, לא היה הרוב הנדרש של 2/3. הרי יש להחשיב את הקולות הנמנעים ככאלה שנספרו, אמר השר. הפרלמנט האירופי לא דבק בכללים של עצמו, הוא הוסיף. לאסלו טרוצ'אני ציין כי הדוח על שלטון החוק ההונגרי התחמם יתר על המידה, התעלם מן העובדות, ולכן תוכנו מוטל בספק. הסיבה לכתיבת הדוח עשויה להיות העובדה שלממשלה יש עמדה איתנה על הגירה, והיא לא מוכנה לשנות אותה, אמר השר. שר החוץ האוקראיני הכחיש כי קייב מאחורי האתר שפרסם את הרשימה המכילה הונגרים מאגן הקרפטים. פבלו קלימקין הדגיש כי ממשלתו אינה תומכת באתר הקיצוני. זה לא אתר אינטרנט של המדינה, הוא לא נתמך על ידי לא משרד החוץ או כל משרד מדינה אחר. העמוד נוצר ב-2014 בשל הסכסוך האוקראיני הרוסי. עם זאת, אין להתייחס באותו אופן לאנשים הנלחמים נגד אוקראינה ולהונגרים בעלי אזרחות כפולה, הדגיש שר החוץ. פבלו קלימקין גם הודיע כי יפנה לנשיא הפרלמנט האוקראיני בשל העתירה שיזמה לאסוף את החתימות על גירושם של אזרחים הונגרים בעלי אזרחות כפולה. מספר המהגרים שהגיעו באופן בלתי חוקי לאירופה יחד בכשליש השנה לעומת נתוני השנה שעברה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, סך הכל של 100,000 איש נרשמו בנתיבי ההגירה הגדולים. דיווח משמר החופים של האיחוד האירופי, פרונטקס, בדוח האחרון שלו. על פי נתוני הארגון, כ-12,900 איש הגיעו לאיחוד האירופי באמצעות 4 נתיבי ההגירה העיקריים בספטמבר, ירידה של 21% לעומת השנה הקודמת. בשל הצעדים באיטליה, ספרד הייתה נקודת הכניסה העיקרית כבר חודש שלישי ברציפות, עם 6,500 מעברי גבול בלתי חוקיים בספטמבר, פי 4 יותר מאשר בשנה שעברה. עד 35,500 איש נרשמו במסלול זה עד כה השנה, יותר מכפול מהנתונים של 2017. הקבוצות הגדולות ביותר היו מורכבות מאזרחי מרוקו, גינאה ומאלי. הצוות הסעודי-טורקי שחוקר את המקרה של העיתונאי הסעודי החסר ג'מאל חשוקג'י צפוי לבדוק את הקונסוליה הכללית של ערב הסעודית ואת כלי הרכב של המשלחת הזרה, שכן כל זה לא קרה ביום שלישי בלילה בניגוד לדוחות קודמים, אמר שר החוץ הטורקי מבלוט קבוסוגלו לאחר פגישת עבודה קצרה עם מייק פומפאו, עמיתו האמריקני באנקרה, שם שוחחו גם על מקראו של חשוקג'י. המשטרה הטורקית לא הצליחה לבדוק את מקום מגוריו של הקונסול הראשי ביום שלישי באיסטנבול, כאשר צוות החקירה הסעודי דיווח כי אינו יכול להצטרף למבצע. הדבר סותר מעט את דוחו של קבוסוגלו כי החיפוש לא בוצע בגלל נוכחותה של משפחתו של הקונסול הכללי. אוסטרליה פתוחה להכיר בירושלים כבירת ישראל במקום תל אביב, אך מחויבת לפתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אמר ראש הממשלה סקוט מוריסון. אנחנו עדיין מחויבים לפתרון שתי המדינות, אבל אנחנו צריכים להסתכל באופן לא משוחד על איך אפשר להשיג זאת, הסביר לפני כחודשיים לכתבים בקמברה. לדבריו, עדיין לא התקבלה החלטה להעביר את שגרירות אוסטרליה מתל אביב לירושלים, אך הטיעונים שהוצגו הם אכן משכנעים. עוד ציין ראש הממשלה כי הנושא טרם מוסדר עם ארצות הברית, שכבר נקטה בצעד זה.
אינדונזיה, עם הקהילה המוסלמית הגדולה בעולם, הזהירה את קנברה כי המהלך יערער את תהליך השלום. צה"ל הצהיר בכוונתו להרוס את ביתו של המחבל האחראי לפיגוע החמוש בשבוע שעבר בברקן. לפני כשבועיים, ביום ראשון בבוקר, הגיע אשרף נעלו בן ה-23 מהעיר שוואיקה שבשליטת הרשות למשרדי קבוצת אלון בגן התעשייה ברקן עם רובה, שם הכריח עובד ערבי לכפות את ידיהם של שני עובדים יהודים, קים לבנגרוד יחזקאל בת ה-28 וזיו חלג'י בן ה-35. תחילה המחבל תקף את יחזקאל מטווח קצר, לאחר מכן ירה בעובד שלישי בבטן, ובסופו של דבר ירה והרג את חלג'י. נעלווה נמלט מהמקום וחיילים ישראלים מחפשים אותו. ביום שני העביר הצבא את תוכנית ההריסה לבני משפחתו של נעלווה. בנימין נתניהו איים על ארגון חמאס באמצעים נוקשים ביותר. ראש ממשלת ישראל הצהיר כי ישראל מסוגלת להגיב בתקיפות רבה לארגון, אם זה לא יפסיק את הפיגועים בתקופה הבאה. סוגיית החוק החדשה להתגייסות נדונה גם בישיבת הממשלה השבועית הרגילה. נתניהו כינה לשיחות פשרה טובה מאוד בין הצדדים והודיע על אימוץ תוכנית לאומית חדשה להגברת הבטיחות של המשתמשים באופנועים, קטנועים וכלי רכב אחרים. ולמזג האוויר, בשבת אנחנו יכולים לצפות לתקופות ארוכות יותר של אור שמש בכל הונגריה למעט במזרח, שם צפוי מעט גשם. הרוח הצפונית מערבית תהיה חזקה יותר, הטמפרטורות המקסימליות תנועו בין 18 ל-22 מעלות. ביום ראשון צפויות רוחות מדי פעם וגשם עשוי להתרחש גם כן, הטמפרטורות תהיינה בין 11 ל-16 מעלות. מזג האוויר יהיה שטוף שמש ביום שני והטמפרטורות חזויות להיות בין 14 ל-19 מעלות. ביום החג הלאומי, ב-23 באוקטובר, ביום שלישי, חזית קרה חדשה עלולה להגיע להונגריה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או בברוארפרס.com. תודה רבה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.